प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 18 जुलाई को दुर्गापुर के नेहरू स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की जनसभा की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। रविवार को एक तरफ जहां दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित एक होटल में बीजेपी नेतृत्व के तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षक सुनील बंसल खुद दुर्गापुर पहुंचे और उन्होंने नेहरू स्टेडियम में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को ऐतिहासिक बनाने और ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की रणनीति पर काम कर रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षक सुनील बंसल जब नेहरू स्टेडियम में प्रधानमंत्री की जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे तो उनके साथ बीजेपी के राज्य महासचिव जगन्नाथ चटर्जी, बीजेपी के केंद्रीय नेता सतीश धंड, सांसद सौमित्र खां, दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखन चंद्र घुरोई, आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अग्निमित्रा पाल, जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर बनर्जी, अभिजीत दत्त, सुमंत मंडल और युवा नेता परिजात गांगुली भी उपस्थित थे। बीजेपी के राज्य महासचिव जगन्नाथ चटर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगी। इसमें 2 से 2.5 लाख लोगों का भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। আমাদের মূলত পশ্চিম বর্ধমান এবং বাঁকুড়া এবং পূর্ব বর্ধমানের একটি অংশ, এই 3টি জেলা থেকে আমাদের এই সভাতে আমাদের কার্যকর্তারা সমর্থকরা আসবে এবং আমাদের লক্ষ্য রয়েছে অন্ততপক্ষে 2 থেকে 2.5 লাখ মানুষকে নেহেরু স্টেডিয়ামে নিয়ে আসা। সেদিন সেই সভাস্থল সবার বিশাল বপু দেখেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে, রাঢ়বঙ্গের মাটিতে, মধ্যবঙ্গের মাটিতে একটাই আওয়াজ, তা হলো হীরক রানী বাই বাই। শুধু দুর্গাপুর না, সারা পশ্চিমবঙ্গের একই পরিস্থিতি। আপনারা গত 15 বছরে বড় শিল্প কারখানা তো দূরের কথা, মুখ্যমন্ত্রীকে একটা চিড়ে মিল, মুড়ি মিল উদ্বোধন করতে দেখেছেন কি? আপনারা সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি, মুখ্যমন্ত্রী চিড়ে মিল, মুড়ি মিল উদ্বোধন করছেন। মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দের কাশফুলের বালিশ শিল্প, সে কাশফুলের বালিশ শিল্প উদ্বোধন করছেন। চপ শিল্পের কোনো উদ্ঘাটন করছেন। উনি বলেন যে চপ শিল্প, চপ ভেজে খাও। এখনো পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীকে 15 বছরে কোনো চপ শিল্পের দোকান উদ্বোধন করতে দেখেছেন কি? চপের দোকান উদ্বোধন করতে দেখেছেন কি? তো তার ফলে 15 বছরে শেষ করে দিয়েছে। পিঠে ভাগের লড়াই চলছে। সরকারি তন্ত্র লুটে পুটে খাওয়ার মাধ্যমে ব্যবহৃত হচ্ছে। পুলিশ সরকারি গুন্ডা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিরোধীদের উপর মামলা দেওয়া আর যে কোনো মূল্যে ক্ষমতায় থাকা হচ্ছে এই দলের নীতি। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের হারানো গৌরবকে ফেরাতে, পশ্চিমবঙ্গের হাল ফেরাতে बीजेपी একমাত্র ভরসা। সেই লক্ষ্যেই আমরা কাজ করছি। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू स्टेडियम में होने वाली जनसभा से पहले गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात गेल और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात IOCL सहित कई केंद्रीय योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी में एक सभा करने के बाद अंडाल स्थित काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहां से सीधे दुर्गापुर के नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी এই দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন তৈল উৎপাদনকারী সংস্থা, ডিভিসি, ন্যাশনাল হাইওয়ে, এখানে বিভিন্ন যে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি আছে, ইস্পাত মন্ত্রক, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক, তাদের একগুচ্ছ প্রকল্প শিলান্যাস, উদ্বোধন ইত্যাদি করবেন। বিহার থেকে তিনি আসবেন মূলত সেই সরকারি প্রকল্পের জন্য। ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গের তরফে আমরা, যেহেতু প্রধানমন্ত্রী যে আসছেন, আমরা একটি জনসভাও করব। এই সরকারি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী যে জনসভায় অংশগ্রহণ করবেন এবং এক ঐতিহাসিক জনসভা সেদিন দুর্গাপুরের মাটিতে দুর্গাপুরের মানুষ দেখবে। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।
আর ভাড়া বাড়ি নয়, এবার আপনার নিজের স্বপ্নের বাড়ি গড়ে তুলুন। আপনার স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে ও দূষণমুক্ত খোলামেলা পরিবেশের নতুন ঠিকানা আনন্দ নিকেতন, কুমারবাজার, বক্তনগর রোড, রানীগঞ্জ। এখানে রয়েছে 2 এবং 3 BHK অ্যাপার্টমেন্ট। মাত্র 1 কিলোমিটার দূরত্বে পেয়ে যাবেন মার্কেট, স্টেশন, ব্যাংক, স্কুল ও হসপিটালের সুবিধা। সন্নিকটে জাতীয় সড়ক বাঁকুড়া মেদিনীপুর হাইওয়ে, থাকছে ব্যাংকিং লোনের সুবিধাও। তাহলে দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন এই নম্বরে 9933704001 9333107047।